పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రం బార్టో నగరంలో శ్రీ వరద వెంకటేశ్వర దేవాలయంలో వరద వెంకటేశ్వర, భూదేవి, శ్రీదేవి, వరద విఘ్నేశ్వర, కాశీ విఘ్నేశ్వర దేవతల విగ్రహాలు నెలకొల్పారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. ముఖ్య అతిథిగా సిద్ధానంద స్వామీజీ, బాక్స్ కౌంటీ కమిషనర్లు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసిన వాలంటీర్లను సత్కరించారు. ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద తిరుమల మాండం नमाम शरदशतं प्रभवाम शरदशतमहेतास्य शरदशतं ज्योत्स्य सूर्यं दृशे जौदगान् उपेतो मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सखान् But that doesn't matter. It is about us together as a community being able to have the liberty to worship as we see fit. Called Samatri Prarabdha. Everybody's Prarabdha. Together, destiny, together brought us all here today. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम. Today we had a wonderful event, so auspicious in this eastern Pennsylvania area, Bucks County. Established a wonderful temple here. The main deity Varada Venkateshwara Swami, and we have Adi Shankara, Mahaganapati, Annapurneshwari, and Kashi Vishwanatheshwara. Lot of Indians here, they want to follow our tradition, customs. When we are away from our hometown, many of us, we miss the Indian temple atmosphere. So with this concept, our Brahmashri Shyam Prasad Garu, with the help of Indian community, started a beautiful temple in this area. This used to be a church and recently converted to the Hindu temple cultural society. So today, since last 4-5 days, we have been doing all the prana pratisthapana, puja, japa, homas. There were more than 12 well-versed priests were there. Just today, all of them, most of them, they left. ಶ್ರೀ ವರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 புதன்கிழமை புஷ்ய நட்சத்திரம் கூடிய சுப தினத்தில் இன்றைக்கி பிரதிஷ்டாபனை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஆதிசங்கரர், வரத விக்னேஸ்வரர், காஷி விஸ்வேஸ்வரர், அதே மாதிரி அன்னபூர்ணேஸ்வரி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேதமாக ஸ்ரீ வரத வெங்கடேஸ்வரர் இங்கே சாநித்தியம் அடைஞ்சிருக்கா. அந்த மாதிரி
சுவாமியினுடைய பரிபூர்ண கிருபையினால் இந்த ஏரியா வார்த்தோ அப்படிங்கிற ஊர் சின்ன ஊர். இந்த ஊரில் பார்த்தோன்னா 7 மலை இருக்குது. 7 மலைக்கு நடுவில் சுவாமி அமைஞ்சிருக்கார். ரம்யமான ஏரியா, பிரகிருத்தின்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா உட்கார்ந்தாலே நல்ல வைப்ரேஷன் கிடைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சுவாமியினுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால இந்த கோவில் 2 வருஷத்தில் வித்தின் 2.5 இயர்ஸ் எல்லா விதமான எந்த விதமான ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் சுவாமியும் சேர்ந்து நல்லபடியாக எல்லாம் நடந்திருக்கு.